إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Di awal kalamnya Sayyidil Habib Muhammad Ibn Al-Habib bin Munsib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi memulai dengan mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dialah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selainnya, dan sungguh aku ini tergolong orang-orang yang zalim. Kemudian beliau membaca lafaz istighfar, yang dimana lafaz istighfar ini adalah kepunyaan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Disebut juga istighfar kabir, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhir, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang tiada Tuhan semisalmu. Sungguh kami memohon ampun kepadamu dan kami berlindung kepadamu atas semua keburukan yang kami lakukan, dan kami memiliki keterikatan janji kepadamu. Maka daripada itu, jadikanlah semua gerak-gerik kami ini selalu berada di dalam ridha dan kesenanganmu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil Mustaghfirin wa Imamil Muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Babut Taubah Ali ar-rutbah bihi tumha kullu khati'ah wa tukshaf kullu qurbah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. علمنا الاستغفار وحثنا فكان حالا له ومقالا استغفر الله فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنعم الأمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محبته وذكره. والأمان الثاني هو الاستغفار، فنحن في أمانين: أمان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهجه وشريعته وبحبه في قلوبنا باطننا، باتباعه في ظاهرنا وفي شرعنا في ترتيب أمور حياتنا. هذا رسول الله أمان بكل خوف. والأمان الثاني هو الاستغفار، وهو اللياذ والالتجاء والإنابة إلى الله. Kemudian selawat beriringkan salam terhaturkan kepada manusia, yang dimana manusia ini adalah pemimpinnya para orang-orang yang banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemimpin orang-orang yang bertakwa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang menjadi pintu utama bagi kita untuk memperoleh taubat dari Allah Subhanahu wa taala, sosok manusia yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebutnya, dengan mengingatnya, dengan membaca kisah hidupnya, akan menghilangkan segala kesusahan, akan memusnahkan segala kesumpekan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana cara beristighfar, bagaimana cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadisnya beliau bersabda, perbanyaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku di dalam satu hari membaca istighfar sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat yang lain mengatakan beristighfar Rasulullah SAW di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Dia Nabi Muhammad, dia Rasulullah yang telah Allah berikan ampunan dosa kepadanya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lampau ataupun dosa yang akan datang, namun masih tetap
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita selaku umatnya untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang kita memiliki dua keamanan, dua hal yang menjadikan kita selalu merasa aman, yaitu yang pertama adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya kecintaan di dalam hati kita kepada beliau, adanya keinginan bagi kita untuk meneladani beliau, dan adanya keterikatan hubungan antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi keamanan yang pertama bagi kita. Dan adapun keamanan yang kedua adalah dengan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beristighfar, memohon ampun kepadanya, yang dimana makna hakikat daripada istighfar itu adalah kembali kepada Allah, memohon taubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, نحن أمام نحن في أحضان هذين الأمان، أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة واتباعا، وأمان الاستغفار. وقد جمع الله بينهما في قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من منهاج هذه الآية وتوجيه الله في آية القرآن العظيم عندنا هذان الأمانان: قوة الارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله، استشعار الرابطة القلبية برسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة امتثال الشرع فيما أمر به صلى الله عليه وسلم من حقائق التقوى بالامتثال لما به الله أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وبإحياء سنته والعمل بها، وامتلاء القلب بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكثرة الصلاة عليه وردا يوميا بل حالا، واتباعا لأقواله وأفعاله في يقظتك ومنامك ومشيك وذهابك إلى المسجد جمعة وصلوات الفريضة يوميا وغيرها من أمور المعاش والمعاد. هذا الأمان الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wahai sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala, telah diberitahukan bahwasannya kita memiliki dua keamanan, yang dimana keamanan yang pertama adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan adanya di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan aman dari azab Allah, kita akan aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Bagaimana mungkin Allah hendak mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad bersama mereka? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah mungkin Allah memberikan azab kepada mereka sedangkan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya jikalau kita memiliki ikatan yang kuat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berada dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah, maka kita akan jauh dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah." Ketahuilah bahwasannya bersamamu ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita meneladani Rasulullah adalah dengan menegakkan semua syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menanamkan dengan kuat di dalam hati kita ketakwaan, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang telah Allah larang kepada kita.
juga dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, serta memenuhkan di dalam dada dan hati kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semua itu akan kita peroleh dengan kita memperbanyak membaca salawat kepadanya di dalam berjalannya kita, di dalam duduknya kita, berdirinya kita, dalam setiap keadaan, dalam keseharian kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan menumbuhkan dan semakin memperbesar, memperkuat cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jikalau itu terjadi, jikalau itu kita laksanakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keamanan di dalam hidup kita. Amanun laka fid dunya bi an yankashif anka kullu ham, yankashifu anka kullu hammin bi Rasulillah, wa an yughfar laka kullu dhanbin bi Rasulillah. Fi hadithi Ubay بطوله فيما جاء عند الإمام الترمذي: كم أجعل لك يا رسول الله من دعاء من صلاتي، أي من دعائي وأورادي، حتى وصل إلى قوله: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. هذا في الحياة الدنيا. بل في الآخرة جاء في روايات الحديث أن المؤمن وغير المؤمن كل من انتقل إلى الدار الآخرة في سؤال الملكين، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، يسأل العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما قبلتك؟ ثم ما قولك في هذا. هكذا الرواية: في هذا. قال ملا قاري، الشيخ ملا علي القاري: تأملوا نص الحديث، يقال من ربك؟ ما دينك؟ لكن ما قولك في هذا. هكذا الرواية. هذا كأنه يتشخص لك في قبرك مثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لك صلة قلبية وروحية باتباع سنته وكثرة الصلاة عليه في الدنيا، هو يعرفك وتعرفه. من هذا عند أهل اللغة والنحو؟ هذا اسمه إشارة للقريب وليس للبعيد. ذاك من هذا؟ يتشخص. هل تعرفه؟ هكذا. حتى لما يقال في بعض الأحاديث الواردة في صيغة الصلاة: اللهم صل وسلم حبيب العالي القدر العظيم الجاه، أنها مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تلقاه سيدنا الإمام علي بن أبي طالب في بعض الروايات، أن من واظب على هذه الصيغة وإن كانت ضعيفة قال أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. حتى يقول الشيخ البوطي معلقا: ولو فرضا 1% صحت عن هذه الرواية لكفانا البشرى بها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Keamanan yang Allah berikan di saat kita senantiasa mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah berikan di dunia. Di dunia keamanan tersebut adalah dengan dihilangkannya semua kesempekan, dimusnahkannya semua kegalauan, kerisauan, gundah gulana. Di saat kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka di dunia kesulitan akan Allah mudahkan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab dengan lafaz yang panjang. Di saat itu Ubay bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, berapakah aku jadikan dalam keseharianku salawat kepadamu? Sampai kepada akhir lafaz di mana Ubay mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, semua waktuku aku pakai untuk bersalawat kepadamu. Rasulullah menjawab: idzan yughfar dzambuk wa tukfa hammuk. Kalau begitu wahai sahabatku Ubay, maka dosamu akan Allah ampunkan dan kesumpekanmu akan Allah hilangkan. Itulah keamanan atau jaminan yang Allah balas kepada mereka yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada mereka yang memperkuat hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu di dunia. Berlanjut, keamanan tersebut akan kita dapatkan ketika kita berada di akhirat. Sebagaimana kita ketahui di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya setiap daripada orang yang wafat, mukmin dia atau bukan,
maka di dalam kuburnya akan didatangi dua malaikat, di mana dua malaikat ini akan bertanya kepada dia. Di mana malaikat itu bertanya, man rabbuk wa ma dinuk, siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Dan di dalam riwayat yang disampaikan oleh beliau Sayyidil Habib Muhammad, bahwasanya ketika malaikat sampai kepada pertanyaan kepada si mayit ini tentang Rasul, lafadznya adalah ma qauluka fi hadzal rasul. Ma qauluka fi hadza, apa pendapatmu tentang orang ini, tentang Rasul ini. Ya, di dalam bahasa Arab dia pakai kalimat hadza. Kalau kita belajar nahwu, ya, dalam bahasa Arab ada pelajaran nahwu, hadza ini adalah lafaz yang dipakai bagi dia yang ada di hadapan kita. Ini berarti di depan kita. Nah, malaikat di dalam riwayat yang disampaikan ini bertanya, bagaimana pendapatmu tentang ini, tentang Rasul ini, tentang Nabi ini. Pertanyaannya khusus, pertanyaannya spesial. Maka di saat itu sungguh beruntung orang yang ketika semasa hidupnya memiliki ikatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka otomatis dia akan mengenal siapa dia ini. Dia akan mengenal, oh ini Rasulullah, ini utusan Allah, ini nabinya Allah, ini kekasihnya Allah. Jikalau orang ini semasa hidupnya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Namun sebaliknya, jikalau orang ini semasa hidupnya jauh dari Nabi Muhammad, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ketika malaikat bertanya, ma qauluka fi hadza, bagaimana pendapatmu tentang Rasul ini, orang ini akan kebingungan. Dia tidak kenal, dia tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Rasul ini. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka daripada itu, wahai para hadirin sekalian, perbanyaklah kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah itu, di sini beliau menyampaikan satu sirah lafaz salawat yang riwayatnya itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama salawat al-ali gadrul azimil jah. Itu katanya, siapa orang yang membaca selawat ini selalu mudawamah, continue di dalam membaca selawat ini, maka orang tersebut sebelum wafatnya akan dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. هذا الأمان الأول ولا يزال أمانه متصل في الشفاعة في فصل القضاء ووقوفه رسول الله عند الحوض وعند الصراط وعند الميزان وشفاعته أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخيره ممتد إلى أن نصل إلى الجنة ونحن في أمان رسول الله. الأمان الثاني هو أمان الاستغفار يا عباد الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أمان أول، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الأمان الثاني. تلوذ وتلتجي وترجع إلى الله. بطوبى قال صلى الله عليه وسلم لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. جيء إلى سيدنا الحسن البصري وغيره من يطلب ولدا، فقال له أكثر من الاستغفار. في نفس المجلس جاء سائل يطلب مالا، قال أكثر من الاستغفار. الآخر يسأل أن الله ينزل المطر والرحمة، فأجابه بجواب واحد، أكثر الاستغفار. فقيل له يا إمام، قال لم تقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار باب واسع عظيم. شكى حذيفة الصحابي الجليل لمن يعاني كثرة انشغال نفسه بالكلام البذيء والسوء، وحاشا أصحاب رسول الله أن يكونوا كذلك، ولكنهم حياتهم تعليم للأمة ودروس لنا نتبع ونعالج بها أنفسنا. كانوا يشكون إلى المعلم والمربي والمداوي لهم صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لساني كثيرة الكلام كثيرة القول، كيف تكف؟ قال يا حذيفة عليك بالاستغفار. لمن يعاني انشغال النفس بكثرة الهذيان والكلام واللغو إلزم الاستغفار. وكم في الاستغفار من أسرار عظيمة تنفتح لك بالسعادة الكبيرة في الحياة الدنيا. فكم وردك يا عبد الله من الاستغفار. رسول الله
إلى آخر أيام عمره إن أردنا النصر والفتح لغزة والأقصى وللمسجد المبارك ولأكناف بيت المقدس وجنودها المجاهدين إنه بالاستغفار ننصرهم بالدعاء والثبات. قال كان آخر عمره صلى الله عليه وسلم ربط الله شكرانية النصر في سورة النصر الفتح، سورة النصر، وهي آخر السور التي نزلت على نبيكم محمد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار في آخر أيام عمره. فالزم يا عبد الله كثرة الاستغفار. الأمان الثاني مع ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان الأول. Yang tadi dijelaskan itu adalah keamanan yang Allah berikan yang pertama, yaitu dengan kuatnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak salawat kepadanya. Keamanan tersebut tidak hanya kita rasakan di dunia, namun nanti di akhirat keamanan dari Rasulullah akan terus bersambung. Ketika nanti di sirat, ketika nanti di mizan, di saat amal kita ditimbang oleh Allah, di situ ada Rasulullah. Ketika nanti kita berada di telaga, di situ pula ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan, beliau mengatakan analaha, akulah yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Itu keamanan yang pertama yang Allah berikan. Sebagaimana di dalam ayatnya, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad ada bersama mereka. Dan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu wahai hadirin sekalian, perbanyaklah kita membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya Imam Hasan Al-Basri, banyak orang yang datang mengadu kepada beliau. Ada yang datang pengen punya anak, disuruh istighfar. Ada yang datang pengen diluaskan rezeki, disuruh istighfar. Ada yang datang meminta hujan, disuruh perbanyak istighfar. Maka muridnya heran, wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa orang yang datang berbeda-beda dengan permintaan yang berbeda, namun semuanya kau suruh dia untuk beristighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, bukankah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tataqawwalu mujrimin. Wa qultu astaghfiru rabbakum di ayat yang lain, yang dimana artinya Allah menghimbau, mengajak, memerintahkan kepada hambanya, jikalau kalian memperbanyak istighfar, memohon ampun kepadaku, maka Allah akan turunkan dari langit rahmat hujan, dan Allah akan keluarkan kita daripada semua kesulitan dan kesusahan. Maka daripada itu Sayyidina Hasan Al-Basri memerintahkan setiap orang yang mengadu atas semua kesulitannya disuruh untuk memperbanyak istighfar. Di dalam riwayat hadis yang lain di mana Sayyidina Hudzaifah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini tergolong orang yang banyak bicara dan setiap pembicaraanku tidak ada manfaatnya. Apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, perbanyaklah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para hadirin, renungkanlah diri kita masing-masing. Seberapa banyak sudah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya beliau perbanyak istighfar kepada Allah. Di dalam ayat atau surah yang kita kenal dengan surah An-Nasr, dan ini tergolong salah satu surah yang turunnya itu di akhir-akhir usia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila telah datang dari Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan pembukaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat
di mana para orang berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Apa wasiat Allah setelah itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka sucikanlah Tuhanmu Allah, pujilah Ia dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menerima taubat. Maka wahai para hadirin, perbanyak istighfar. Contoh baginda Nabi Muhammad, sosok Rasul yang dijamin akan diampuni dosanya yang akan datang ataupun yang telah lampau, namun tetap beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang tidak pernah luput daripada dosa. هذان يا عباد الله الأمانان إلزموهما أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان الاستغفار. وفوائد الاستغفار كثيرة جليلة متعددة حتى أفرد بعض العلماء فيها فوق 40. ومنها من يشعر بالضعف يقويك ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وأنتم في هذه الساعة المباركة أجمل الحديث ختاما في مسألة التبكير ليوم الجمعة وهي حال المجلس. حديث التبكير ورد من عدة روايات عند الإمام البخاري وأحمد وأبي داود بلفظ من بكر من غسل واغتسل. رواية بالتشديد غسل واغتسل، أي غسل زوجته بأن أتاها سنة قبل الذهاب الجمعة. وفي رواية بالتخفيف غسل واغتسل، غسل رأسه وبدنه. وبكر وابتكر رواية، ورواية وغدا وبكر وغدا، أي ذهب إلى الجمعة. فدنا ولم يلغو وأنصت. وفي رواية ولم يؤذي أحدا، دخل بلطف وركع. التبكير الغدو إلى الجامع مبكر، والابتكار بداية الشيء وحضور أول الخطبة. هذا كل الأجر في الحديث في مجموع الروايات. قال صلى الله عليه وسلم كان له بكل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد عدل عبادة سنة قياما وصياما. لا إله إلا الله. قال الحافظ السخاوي في شرحه فتح المغيث على شرح ألفية الحديث: لم أرى حديثا كثر ثوابه وأجره مع قلة عمله مثل هذا الحديث، حديث ماذا؟ غسل الجمعة والتبكير لها. فهنيئا لكم يا من بكروا وابتكروا للجمعة، نلتم ضمانا بالأحاديث التي قال عنها العلماء في عدة رواياتها: كل خطوة خطوتها لك عبادة سنة صياما وقياما. ما أوسع فضل الله. أدام الله لكم هذا الخير وهذا النفع. وهناك أذكار للجمعة تأتي كما ذكر الباجوري عن الشعراني: هذا البيت تأتيه بعد الصلاة: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي منك توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب. قال من قاله مات على الإسلام. ذكره في حاشية الباجوري عن الشعراني. وكم في فضل المسبعات كما يذكر العلماء بعد السلام مباشرة قبل أن تتحرك الفاتحة والمعوذات وغيرها. وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال، وأدام لي بلديكم مليزي الأمن والأمان والخير والفضل والجود والإحسان. وبارك الله في هذا الجامع ابن مسعود وفي مؤسسه الحبيب عثمان وفي إمامه ومؤذنه والمثادين إليه وفينا وفيكم، واجعلنا وإياكم ممن قال فيهم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا تواب يا واسع المغفرة تب علينا وارحمنا، واجعلنا من الموصولين بهذين الأمانين: أمان رسول الله وأمان الاستغفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan itulah terakhir apa yang beliau sampaikan. Kesimpulannya dua keamanan yang Allah berikan kepada kita jangan kita sia-siakan. Yang pertama, keamanan dengan selalu bersalawat dan menguatkan ikatan dengan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah keamanan dengan kita memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan sholat Jumat. Wabil khusus di saat kita menyegerakan diri kita ini untuk hadir di dalam masjid, bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat. Banyak riwayat yang beliau sampaikan, yang dimana simpelnya ada sebuah hadis yang mengatakan: siapa orang yang ghassal, mandi wajib, mandi junub, ini bagi yang punya istri. Tapi yang nggak punya istri belum bisa dapat fadilah hadis ini. Siapa orang yang di hari Jumat dia mandi wajib, artinya di hari itu dia sebelumnya mendatangi istrinya.
Waghtasal, nah ini yang belum kawin bisa dapat nih. Dan mandi sunnah di hari Jumat. Ghassal mandi wajib, waghtasal mandi sunnah di hari Jumat. Kemudian wabakkar, hadir di awal waktu pada hari Jumat. Setelah itu wabtakar, wadana walam yalghu wa ansat. Setelah dia mandi sunnah, dia bersegera hadir di awal waktu. Kemudian dia mendekat posisinya dengan khatib. Di saat itu dia lam yalghu wa ansat, tidak melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak mengganggu orang lain, tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Maka apa yang Allah berikan kepada dia, kana lahu fi kulli khutwatin ibadatun sanah. Setiap daripada langkah yang dia pakai berjalan menuju masjid, jikalau dia melakukan hal tersebut, itu Allah hitung pahala ibadah 1 tahun, baik itu sholatnya ataupun puasanya. Sampai-sampai ada seorang ulama dari kalangan sahabat mengatakan, sungguh tidak pernah aku melihat, tidak pernah aku jumpai sebuah amal yang pahalanya begitu besar Allah berikan. Padahal simple, mandi, datang awal ke masjid, duduk dekat khatib, kemudian tidak melakukan yang sia-sia, Allah berikan ibadah seperti seakan-akan kita ibadah setahun penuh setiap langkah. Maka daripada itu perbanyaklah kita di hari Jumat datang di awal waktu dengan amalan-amalan yang telah dituliskan tadi. Terakhir, beliau menganjurkan kita setelah selesai salat Jumat untuk membaca doa, ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Siapa orang yang istiqomah setiap selesai salat Jumat membaca ini, maka dia akan meninggal dalam keadaan Islam. Dan juga setelah salat Jumat, di antara amalan yang diajarkan Rasulullah adalah membaca musabbihat. Musabbihat adalah amalan setelah kita selesai salam, kita tidak mengubah posisi duduk kita, ini tetap tahiyat akhir. Kita membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ini sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka patut bagi kita yang mengaku umatnya menghidupkan sunnah beliau SAW.